नमस्कार मु आपणकर लक्ष्मीकांत सार आपण माने समस्त सीआरसीसी भाई एवं मोर समस्त सांगसाथी एवं जो माने भी मोर सब्सक्राइबर अच्छी समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। आपण माने भल व्यू एवं सब्सक्राइब मध्य करिसंती एवं ताकू मध्य शेयर करिसंती मो वीडियो गोटे छोट छोट वीडियो जे कि आपणक पई उपादेय हेई परिय बोली मु भाबुची। किंतु गोटे कथा होची आपण मानक पई आज गोटे मो नुवा वीडियो करिची आपण मानकर काम रे बधे आसीबो मु भाबुची। आपणकर दैनंदिन जीवन रे आपण बहुत व्यस्तता भीतर रहउचंती छोट छोट वीडियो किछि टेक्निक किछि स्किल जदि मु आपणक देई परिबी मु निजको धन्य मन करिवि। तेणु गोटे कथा होची आपणक आज गोटे वीडियो मु क्रिएट करिछि आपणक जणेवा पई गोटे स्किल बाबद रे गोटे स्किल डेवलपमेंट करेवा पई आपणकर। तेणु गोटे कथा होची आपण माने समस्ते एंड्रॉइड फोन यूज करचंती आपण जानिचंती जे आमे जेते बेले गोटे मैसेज को शेयर करिबा आमे डायरेक्ट गोटे फोटो हो कि गोटे मैसेज को शेयर करिबा व्हाट्सएप रे आमे प्रथम कोन करूचे ना गोटे मोबाइल जहाँ पाखु आमे शेयर करिबा जो सांग पाखु हो जो सारंग पाखु हो आमे जदि शेयर करिबा ताले आमे कोन करूचे ताको नंबरटा आगे आमे आणुचे एवं ताको सेव करूचे ताको ना निज ना रे ताको सेव करी रखुचे एवं ताको व्हाट्सएप माध्यम रे आमे कोन करूचे गोटे मैसेज किंबा फोटो ताको पाखु आमे शेयर करि पाउचे। किंतु आपण जानिचंती आमे बहुत कर्म व्यस्तता भितर रहउछु विभिन्न काम रहिछि समय समस्तक पई मूल्यवान समय का पाखरे आजिकली नाही कहया गले विभिन्न काम रे समस्ते व्यस्त अछंती। यदि कौन सी कारण रू आम धर गोटे अर्जेंट कम बाहर को जाऊँ बाटरे आमर जड़े सांग अति अंतरंग बंधु जड़े देखाहेले नंबर आम पाखे ना किंतु गोटे मैसेज जे कि आम पाखे अच्छी से मैसेजटा ताकर आवश्यक सी मत कहले जे मो व्हाट्सएप को टिके सेटा को शेयर कर दियो से मैसेजटा को। किंतु आमको सेठी कौन करने को पड़ो आपन तो समस्ते जानी थे आगे से सांगकर से जो सांग जो बंधुकर आम कौन करवा आगे से नंबरटा को आनिबा आनी सारा ताकू निज ना रे सेव करी व्हाट्सएप रे आमको शेयर करने को पड़ो। तेणु से आमको टाइम लगे आम तो गोटे अर्जेंट कम जाऊँ ना केमी सांग सांग आम कौन करवा गोटे मैसेज को शेयर करिपरिबा से बाबद रे केमिति आम डायरेक्ट नंबर को शेयर करिपरिबा से गोटे छोट वीडियो मु आपन को बने तैयारी करछि आपन मन पई। तेणु गोटे कथा होची आपण एबे से वीडियोटी को देखंतु एवं ताको भल भाव टिके शुणंतु बहुत छोट वीडियो किंतु आपण को काम रे आसीयो बोली मु भाबुची। हो चलंतु से वीडियोटी के देखिबा। सन्तु आमे जानिबा जे डायरेक्ट कौन सी नंबर को सेव न करी किभली आमे गोटे मैसेज को किमा गोटे फोटो को अर्जेंटली गोटे फोटो को आमे अन्य पाखु शेयर अन्य मानक पाखु शेयर कर परिबा। धर मु बाटरे कौन से गोटे अर्जेंट कम जाऊँगी हठात मोर गोटे सांग देखाला से कहला जे गोटे तो पाखे गोटे मैसेज अच्छी कि गोटे फोटो अच्छी से फोटोटा टी मत अर्जेंटली शेयर कर सेठी मत कौन करा पड़ो गाड़ीटा को अटकैया पड़ो ता सहित तार नंबरटा आने को पड़ो तार नंबर मो पाखे सेव नथिबो ताको नंबर को आनी सेव करी तार व्हाट्सएप ग्रुप रे तो व्हाट्सएप को जाई ताको व्हाट्सएप को पठेले जे ता पाखु से फोटोटा जीवो कि तार जो अर्जेंट मैसेजटा ता पाखु पठे परिबा। किंतु आमर डायरेक्ट मध्य आमे कौन करि परिबा ना मोबाइल आम मोबाइल डायरेक्ट ता व्हाट्सएप को आमे फोटो पठे परिबा। केमिति फोटो पठेबा तार मुख्य आमको गोटे काम आगे करिया पड़ो आमर जो नंबर जो सिम रे आमर व्हाट्सएप चली से सिम को आम सिम रो नंबर को आम कौन करवा ना आगे आमर सेव करिया पड़ो आम मोबाइल रे सेव करिया पड़ो जहाँ फल कि आमर व्हाट्सएप रे आम मोबाइल नंबरटा शो करवा दरकार। आसतु देखिए आगे सेव कर सारा ता पर स्टेप रे आमे केमिति कोन डायरेक्ट गोटे मैसेज डायरेक्ट गोटे फोटो को आमे डायरेक्ट छाड़ी परिबा गोटे सांग पाखु छाड़ी परिबा। एबे चलନ୍ତୁ देखिबा केमिति ताको आमे शेयर करिबा डायरेक्ट। आगे चलନ୍ତୁ सेव कर दबा नंबरटा सेव कर दबा। धर मो नंबरटा होची कोन ना 8144716129 देखो मो नंबरटा ऑलरेडी सेव होगी मो मोबाइल मो ऑलरेडी सेव कर रखी यही भाव आपड़ जितेबाला आप नंबरटा को डायल करेंगे डायल करके सेठी आप कौन करेंगे आड कंटाक्ट को जाइए आपड़ कौन करेंगे ना आपणकर मोबाइल
ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିମ୍ରେ ଚାଲିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ଟା ରହିଥିବ ସେ ସିମ୍ର ନମ୍ବରଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଗେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ କଥା ଆପଣ କଲେ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ଗୋଟେ ଯାଉଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଫଟାକିନା ସେୟାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବରଟାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲି ଆଗେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖିବି ମୋ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାର୍ ମୋର ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ CRCC KDP ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋର ମୋ ନମ୍ବର ଶୋ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସେୟାର କରିବି। କେମିତି ସେୟାର କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ସେୟାର କରିବି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରଟା 8984356349 ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବି। ମୁଁ ଆଗେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଧର ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ମେସେଜଟାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଧର ଏଇ ମେସେଜଟାକୁ এই ভিডিওটাକୁ ମୁଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଗେ କ'ଣ କରିବି ସେ ମେସେଜଟାକୁ ମୋ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଆଗେ ତାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି, ତାକୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ସେୟାର କଲି, ସେୟାର ଆଗେ ନିଜ ନମ୍ବରକୁ ସେୟାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟ କରି ତାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଚାହିଁବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରି ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍କୁ ଯିବି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି 89 ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବି 8984356349 ସେ ନମ୍ବରଟା ଆସିଗଲା। ସେଇ ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ କରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଠି ସେୟାର କରିଦେବି। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଫଟୋ বা ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମେସେଜକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ତା ନମ୍ବର ଯଦି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବି ଏହି ଉପାୟରେ। ଆଗେ କ'ଣ କରିବି ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆଗେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ରେ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ ପଡ଼ିଛି ସେ ସିମ୍ର ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ ଆଗେ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଭ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁରେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଥିବେ ସେ ନାଁଟାକୁ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରିଦେବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଯାଇ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଗେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ତାକୁ ସେୟାର କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇ সেই নম্বরକୁ ডায়াল କରି ଏକାଥରେ କ'ଣ କରିବେ ଏକାଥରକେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମେସେଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ମେସେଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବା ବିନା ସେଭ୍ରେ। ଧର ଆମ ପାଖରେ ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେୟାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥାଏ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲି ମେସେଜଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ এইଭଳି ଭାବରେ ମେସେଜଟିକି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ସେଭ୍ରେ ଏମିତି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମେସେଜକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିର
सांगसाथी पाखक आम कौन कर सेयार कर। बहुत धन्यवाद। आउ गोटे आगामी वीडियो रे मु आपन को गूगल फॉर्म किभली क्रिएट करा जाए, गूगल फॉर्म को किभली आम क्रिएट करवा से बाबद में आउ गोटे नुआ वीडियो आपन पई तैयारी करुच्ची। आपन को मध्य से वीडियो शेयर करी। आपन तो ये संपूर्ण वीडियोटी को देखिले, मु भावुची ये वीडियोटी आपन को काम रे आसीबो। एही भली छोट छोट वीडियो, छोट छोट स्किल ओरिएंटेड वीडियो आपण मानको शेयर करुच्ची। जदि आपण को भल लगे आपण या शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। रही नमस्कार।